एकदा गोटे भूत खाद्य खोजी खोजी आसी माधवपुर नामक गोटे गाँव में पहुँचला और देखिला सेठारे बहुत लोक अछंती। एहा देखि कहिला, अरे एठारे तो अनेक मनीष रहउचंती, जाउछि यांक भितरो गोटे मनीष को धरिके खाइबे। हेले जदि यांक भितरो जन को मारिके खाए ताहले अन्य गाँ लोक एठारो दौड़िके पलाइबे ओ गुणिया को डाके मते बंधीन करदेवे। तेणु मते किछि गोटे उपाय खर्च करे यांको समस्त को खाइबा को पड़िबो। एपरी कही भूत किछि बाट आगकू जाइछि। हठात देखिला किछि लोक जगन्नाथ मंदिर पाखरे छिड़ा होइचंती। हे प्रभु जगन्नाथ, मु बहुत दुखी मनीष, मोर घरे खाइबाकू किछि भी नहीं। मु सबु बेले खटिकी टंका रोजगार करूछि, तेणु मो पुअर गोटे चाकिर कराई दियो प्रभु। हे प्रभु जगन्नाथ, मो पुअर देह बहुत खराब, ताको अनेक डाक्तर देखाई अनेक मेडिसिन देलिनी, हेले से ए पर्यंत ठीक होइनी। दयाकरी आपण आशीर्वाद करंतु जेमिति मो पुआ शीघ्र ठीक हो जिवो प्रभु। एसबु दृश्य भूत देखि ता मनरे गोटे बुद्धि जुटिला। तेणु से कहिला, अरे प्रत्येक लोकंकर किछि ना किछि समस्या अछि ओ से समस्यार समाधान करिबा पई जगन्नाथ मंदिर पाखकू आसुचंती ओ जगन्नाथ मंदिर पाखरे निज दुख जणाउछंती। तेणु मु जगन्नाथक रूप धरी ए लोकंक पाखकू जिबे ओ तांको समस्यार समाधान करिबाकू कहि गोटे गोटे मारिके खाइबे। भूत एपरी मने मने उपाय भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे मंदिर पाखकू आसिला ओ देखिला अनेक लोक मंदिर पाखरे रुंडित होइचंती। से एई मौकार फायदा उठाई सेठारु अदृश्य होइगला एवं जगन्नाथक रूप धरी लोकंक सामने प्रकट हैला। यह देखि गाँ लोक माने आश्चर्य होइगले। एसबु दृश्य देखि राजू नामरे गोटे लोक कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, आपण आमको देखा देले, तेणु आम जीवन धन्य होइगला। प्रभु देख, मु आपनकु सबु बेले मो दुख कथा जणाए। आपण जानिछंती मु केते गरीब, तेणु मोर सहाय्य कर प्रभु। अरे ओ भाई, तमे कोन खाली जगन्नाथंकु तम दुख जणाओ, मु मध्य जणाए। तेणु प्रभु प्रथमे मो समस्यार समाधान करिवे ओ तापर जाई जहर सहाय्य करिबा कथा करिवे। तेणु प्रभु आपण मो साथीरे मो घर को चलंतु। अरे अरे, तमे दुई जन कोन आइल नाथिया? प्रभु खाली तमर दुख शुणिबे, मु भी प्रभुंकु मो दुख जणाउची, से मध्य मो समस्यार समाधान करिवे, तापर जाई तमर सहाय्य करिवे। एहा सुनी भूत मने मने भाबिला, हौ रे, तमे केते झगड़ा लागिबा कथा लाग, मु तुम समस्त को मो पेटर भोजन करिबे, खाली किछि दिन अपेक्षा कर। भूत एपरी भाबी कहिला, अरे मोर प्रिय वत्स माने, तमे एपरी निज निज भितरे झगड़ा लागनी। मु तुम मानक समस्यार समाधान करिबाकू आसीछि, तेणु जेते पर्यंत तुम समस्या समाधान होइनी सेते पर्यंत मु कुआडे जिबिनी। भूत ठारू एपरी कथा सुनी सबु लोक खुशी होइगले ओ भूत को रहिबा पई गाँ रे गोटे घर देले। आज ए मूर्ख लोकन को छाड़ी देले, तेणु आज गोटे दिन मो भोक को चापिकी रखिदेबे ओ काली हेबा परे गोटे गोटे लोकन को नहीं मारिके खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत रहितिबा घर सामने लोकंकर लाइन लागिला। लाइन अनुसारे मधु नामरे गोटे लोक आगे भूत पाखकू गला ओ सेठारे पहुंची कहिला, हे प्रभु जगन्नाथ, मो चाष जमी रे जमा भी चाष हेउनी, तेणु मो पाखरे खाइबा पई किछि भी खाद्य नाही किंबा चलिबा पई टंका नाही। तेणु आपण मो चाष जमी ठीक करिबा सह मते अनेक टंका दियंतु, जेमिति मु मला पर्यंत बसिकी खाइले भी सरिबो नाही। एहा सुनी भूत तार प्रकृत रूप को आसिला ओ कहिला, अरे मूर्ख मनीष, तू कौन भाबिलो? मु हेउची तुम भगवान, मु हेउची गोटे भोकिला भूत, जे तते एबे एठारे खाइबो ओ तापरे अन्य गाँ लोकन को खाइबे। भूत एपरी कही सेठारे मधु को मारिकी खाइला ओ एपाखरे लाइन रे थिबा लोक माने कथा हेले।
अरे एते समय हेबो से मधु भाई गलानी एपर्यंत आसुनी कहीं लगुच सेटा बोधे लोभियाटा आज तार सबु समस्यार समाधान करिकी आसीबो। लोके एपरी कथबार्ता होइचंती कि नहीं सेटारे भूत जगन्नाथको रूप नहीं आसिला ओ कहिला अरे ए गाँ वाला से मधु मते तार अनेक समस्या कहिला तेणु ता समस्यार समाधान पाई मु ताकू माँ लक्ष्मी को पाखकू पठाइछि से आसु आसु काली होई जिवो तेणु तमे सबू आजी पळाओ काली की आसीबो। भूत एपरी कही तार रूम भीतर को पलाई आसिला ओ कहिला एते दिन परे आज गोटे मनीष खाई मते बहुत खुशी लागिला आज तम पेट पुरी गला हो एबे जाउचे खाद्य हजम करिबा पाई सोई पड़िबे ओ काली हेबा परे आउ गोटे मनीष को खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे पूर्व दिन परी अनेक लोक पुणी भूत घर सामने लाइन देले एवं भूत मध्य मनीष खिया कार्य लगी पड़ा। माधवपुर ठारू किछि दूर रे गोटिए गाँ थिला से गाँ रे रमेश नाम रे गोटिए वृद्ध लोक प्रभु जगन्नाथ को बहुत भक्ति रे पूजा करे। से माधवपुर रे प्रभु जगन्नाथ आसीचंती सुनी बहुत खुशी होई गला ओ तार स्त्री को कहिला अरे संगीता सुनुच आर गाँ माधवपुर को प्रभु जगन्नाथ आसीचंती एवं से लोक माननकु साहाय्य करूचंती तेणु मु सेठाकु जाउची एवं प्रभुंकु मागिबी आम हजी जाइथिबा पुओकु फेराई देबे। एपरी कही रमेश सेठारु पळाई आसिला माधवपुर पाखकु ओ सेठारे पहुंची देखिला बहुत लोक निजर समस्या नहीं प्रभुंको पाखरे लाइन देइचंती। एहा देखि से कहिला अरे मो परी अनेक दुखी लोक प्रभुंको पाखकु तांकर समस्यार समाधान पाई आसीचंती। एते लोकंकु देखि मते लागुची मो पाली आजी पड़िबो नहीं तेणु मु जाउची एठारु पळाइबी ओ राति रे आसीबी सेतेबेले केही भी नथिबे एवं मु सेतेबेले प्रभुंकु मो दुख जणाइबी। एपरी कही रमेश सेठारु पळाइला एवं राति हेबा परे रमेश भूत रहुतिबा घर पाखकु आसिला ओ देखिला सेठारे गोटे भी लोक नाहंती। एहा देखि से कहिला अरे बा एठारे तो केही भी लोक नाहंती एइटा हेउची ठीक समय मु जाउची प्रभुंकु एकला मो दुख जणाइबी। एपरी कही रमेश जेमिति रूम भीतर को जाइछि देखिला जाहाकू गाँ लोक जगन्नाथ कहउचंती प्रकृत रे से गोटिए भूत कारण तार प्रकृत रूप आईना रे देखा जाउथिला। एहा देखि रमेश कहिला हई रे मूर्ख भूत तू प्रभु जगन्नाथको रूप नहीं गाँ लोकंकु बोका बनौछु तेणु मु जाउची ए विषय रे गाँ लोकंकु कहबी ओ से तते गुणिया डाकी मारी देबे। अरे हे मनीष ताले तुम प्रकृत रूप जानी पारिलो आज पर्यंत जी भी मो प्रकृत रूप देखिचे से एते पर्यंत बंचेने तेणु तू मो हाथरू मरिबा पाई प्रस्तुत हो जा। भूत एपरी कहिछि कि नहीं हठात सेठारे प्रभु जगन्नाथ प्रकट हेले कारण तांको प्रिय भक्त रमेश विपदरे पड़िथिला। प्रभु जगन्नाथ प्रकट होई कहिले हई रे मूर्ख भूत तू बहुत मनीष को मारी देलु एबे मो प्रिय भक्त को मारी पारिबु नहीं तेणु मो हाथरू मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। प्रभु एपरी कही निज शक्ति रे सेठी भूत को मारी देले। एसबु दृश्य रमेश देखी बहुत खुशी होई गला ओ तापरे प्रभु को धन्यवाद देला। राजू नाम गोटे ऑटोवाला थिला से ऑटो चलाई निज गुजुराण मेंटाए। गोटे दिन तार ऑटोरे एक बाप ओ पुओ बसी थिले। अरे पुओ सुमन तोर आउ अल्प दिन पर जन्मदिन तेणु तू कह एथर जन्मदिन रे तते कौन दरकार मु तते सेया आनिकी देबी। बापा मोर ए जन्मदिन रे किछि भी दरकार नहीं तमे मो पाखरे अछो एहाटारू बड़ उपहार मो पाई आउ किछि भी नहीं। एसबु कथा राजू सुनी मने मने भाबिला अरे
ମୋ ପୁଅର ତ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହେବ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ରହିନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତେଣୁ ଏଥର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ରହିବି। ଏପରି ଭାବି ରାଜୁ ରହିଲା ଏବଂ ଦିନସାରା ସମସ୍ତ କାମ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ତାର ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଅରେ ଲାଗୁଛି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବୋଧେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଟୋ ପୁରାଇଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି ବୋଲି, ଯିଏକି ଭୋକିଲା ଅଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆସୁଛି। ଏମିତିରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଭୋକିଲା ଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଇବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ହଠାତ୍ ରାଜୁର ଅଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ଅଟୋ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଅରେ ଓ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତମେ ମୋ ଅଟୋ ପାଖକୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ, ଏବେ ମୋ ଅଟୋ ସାମ୍ନାରୁ ଉଠ, ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଲି କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ତ ଅଟୋ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ କିପରି ମାରିକି ଏଇଠାରେ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି। ଅରେ ଡାହାଣୀ ଭଉଣୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋର ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ସେମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେ। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଟିକେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ଖାଇଦିଏ ତାହେଲେ କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଶିକାର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବି। ହେଲେ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ ୟା ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିବି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି ଭାବି ରାଜୁ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଓ ତାପରେ କହିଲା, ଅରେ ବା, ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଖାଲି ମୋ କାମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ଓ ମଜାରେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବି। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ଅଟୋ ଧରି ରାଜୁର ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ପୁଅ ବିଜୁ ତାର ବାପାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ମା ଦେଖ, ବାପା ଆସିଗଲେ। ଏବେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବି। ବାପା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛ? ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ଆରେ ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କି? ଏ ପାଖରେ ଖଟି ଖଟି ମଣିଷ ଟିକେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ? ଖାଲି ବାପା ବାପା ବାପା। ଏଠାରୁ ପଳା, ମୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି, ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସି ତାର ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଅଟୋକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଓ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆରେ ଭାଇ, ମାଧବନଗର ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ହଉ ଭାଇ, ଅଟୋରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ମାଧବନଗରରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏପରି କହି ଡାହାଣୀ ସେ ଲୋକକୁ ଅଟୋରେ ବସାଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ରଖିଲ କାହିଁକି? ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଚାଲ, କାରଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଡରରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଡାହାଣୀ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲା, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ଟିକେ ଦେଖ, ଏଇ ଡାହାଣୀ କଥା ତମେ କହୁଛ କି? ଆରେ ଏ ମଣିଷ, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତତେ ମାଧବପୁରରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି? ତତେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି। ଡାହାଣୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୋତେ ଖାନା। ହେଲେ ଡାହାଣୀ ଏସବୁ କଥା ନ ଶୁଣି ସେଇଠାରେ ସେ ଲୋକକୁ ଖାଇଲା ଓ ତାପରେ ଅଟୋ ଧରି ସହର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା ଓ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ରହି କହିଲା, ଆରେ ଓ ଭାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଅଟୋ। ତୁମେ ଏଇଠାରେ ବସ, ମୁଁ ନେଇ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏହା ବଦଳରେ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକଟି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏଟା କେତେ ମୂର୍ଖ ଅଟୋବାଲାଟେ କି? ଆମ ଗାଁକୁ ଭଡ଼ା 200 ଟଙ୍କା, ହେଲେ ଇଏ 10 ଟଙ୍କା ନେଉଛି।
एपरि भाबी से लोकटी ऑटोरे बसिला एवं डाहाणी पूर्वथर परी ए लोक को जंगल को नेकी गला। यह देखि से लोकटी कहिला, अरे ओ ऑटो भाई, ये मते कुआडे नेकी आसिलो? आम गाँ एई आडे नुह, आम गाँ रास्ता आगरे छाड़ी की आसिलो, तेणु तुमे तम ऑटो पछकु बुलाओ। यह सुनी भूत तार प्रकृत रूप को आसी कहिला, अरे ए पागल मनीष, तू कौन भाबिलु मु तो ठारू 10 टंका भड़ा नहीं आसीथिले तम गाँ रे छाड़िबा पई, मु आनिथिले तोर मांस खाइबा पई। एपरी कही डाहाणी से लोकटी को सेठारे मारिकी खाइला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे प्रभु महादेव धरापृष्ठ को बुलिबा पई आसिले एवं निजर रूप परिवर्तन करी कहिले, अरे बहुत दिन परे मु धरापृष्ठ को बुलिबा को आसीछि, तेणु किछि समय एइठारे बुलाबुली करिबी एवं राति हेले कैलाश पर्वत को फेरी जिबी। प्रभु एपरी कही किछि बाट चाली चाली बुलिले, बुली बुली से थकी जाई गोटे जगार रही गले ओ कहिले, अरे ए धरापृष्ठ रे जोरे खरा पाई मु बुली बुली बहुत जोरे थकी गलेनी, तेणु मते केउठी गोटे ऑटो खोजी बसिबाकू पड़िबो। प्रभु एपरी कहिबा परे हठात डाहाणी तार ऑटो नहीं पहुंची गला ओ कहिला, अरे भाई मो ऑटो रे बस एवं 20 टंका रे जुआरे जिबा कथा जाओ। अरे भाई मु गाँरु आसीछि, तेणु मते टिके एई सहर बुलाओ। एपरी कही महादेव ऑटो रे बसिले एवं तापरे डाहाणी ऑटो को नहीं जंगल आड़ को गला ओ रखीदेला। यह देखी महादेव कहिले, अरे ओ भाई मते जंगल को नुह सहर बुलिबारे अछि, तेणु मते एठाकू कुआडे नेकी आसिलो। प्रभु एतिकी कहिचंती कि नाही हठात डाहाणी तार प्रकृत रूप को आसिला, हेले डाहाणी जानी नथिला जे ऑटोरे कौनसी साधारण मनीष बसी नाही, बरं ऑटोरे प्रभु महादेव बसीथिले। प्रभु महादेव डाहाणी को देखि संगे संगे निजर शक्ति माध्यम रे ताकू सेठारे मारिदेले ओ तापरे राजू तार प्रकृत रूप को फेरी आसिला। यह देखि प्रभु महादेव सेठारु अदृश्य। सांग माने तमे तो जानिछ आम ओडिसा रे 12 मासरे 13 पर्व, सेथि मध्यरु कार्तिक पूर्णिमा अन्यतम। आज से कार्तिक पूर्णिमा रे कौन हैला चलंतु देखिबा। कार्तिक पूर्णिमा पाखई आसुथिबारु राजू बिजू और संजय कथा हेले, अरे भाई माने आउ 2 दिन परे कार्तिक पूर्णिमा, आमे डंगा केउठी भसाइबा ओ केमिति भसाइबा से कथा किछि भाबिलनी ना नहीं? अरे कोउठी भसाइबा माने कोन? आम गाँ नई रे भसाइबा, एथिरे कहिबार कोन अछि? अरे सांगो आखपाख 4टी गाँ से गोटे तुठ उपरे निर्भर करे, तेणु सेठारे प्रबल भिड़ हेबो। गत वर्ष देखिथिबु भिड़ पाई आम गाँर 2टी छुआ पड़ी तांको मुंड फाटी जाइथिला, तेणु एथर आमे घाई तुठरे डंगा भसाइबा। अरे ना ना, से तुठरे आमे डंगा भसाइबा नहीं, कारण मो जेजे कहूतिले से तुठरे कुआडे भूत रहुची बोली। जदि आमे सेठी डंगा भसाइबा ताहले से भूत आमको मारी देबो। अबे संजय तू भी ना यार, काहींकि से फालतू कथा को विश्वास करूछु? से आगो कालरो लोक आमको मिछ कही डराउथिले, तू से कथा को मने रखी विश्वास करूछु, तेणु तू से कथा को बेसी भावना। यह सुनी संजय सेठारु तार घर को पलाई आसिला एवं तार बापा पाखरे कहिला, बापा मोर 2 सांग कहूतिले आमे डंगा नहीं घाई तुठरे भसाइबू, कारण आम गाँ तुठरे प्रबल भिड़ हेबो। कौन मु सेठी डंगा भसाइबी कि? अरे पुओ संजय तू सेपरी भूल जमा भी करना, कारण तो जेजे दिने सेठाकू डंगा भसाइबाकू जाइथिले ओ गोटे भयंकर भूत बाहरिला, तांको बेଳ ଭଲ थिबारु से कष्ट मष्टे बंची गले, हेले तू जमा भी से भूल करना। यह सुनी संजय चुप रहिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी शेषरे डंगा भसा दिन आसीगला। तेणु राजू और बिजू डंगा भसाई जीवा पाई संजयर अपेक्षा करिथिले, हेले पाखापाखि अधे घंटे अपेक्षा करी मध्य जेतेबेले संजय आसिला नहीं, तेणु बिजू कहिला,
ଆବେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ଆମେ ତ ଏତେ ସମୟ ହେବ ସେ ସଞ୍ଜୟର ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି କାହିଁକି? କଣ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଆବେ ନା, ତାର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବ। ବୋଧେ ସେ ଭୂତ ଭୟରେ ଆସୁନଥିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ତା ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ସଞ୍ଜୟ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜୁ କହିଲା, ଆବେ ସଞ୍ଜୟ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଯିବା। ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କଲେ ଦିନ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆରେ, ମତେ ଯେଉଁ କଥାର ଭୟ ଥିଲା ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା। ଏ ପାଖରେ ବାପା ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଘାଇ ତୁଠରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ, ଓ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଘାଇ ତୁଠରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ମତେ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିବା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ମୋ ବାପା ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଘାଇ ତୁଠରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଡଙ୍ଗା ନ ଭସାଇଲୁ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲ। ତୁ ତୁଠ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ଓ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବୁ ଓ ତାପରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିବା। ଏହା ଶୁଣି ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ମନରେ ଭୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ତୁଠ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସଞ୍ଜୟ, ତତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ତୁ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ରହ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉଛୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ଆସିବୁ। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ତୁଠ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଶିକାରଟା ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇନି, ତେଣୁ ଆଜି ମତେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ କିଏ ରେ ଭାଇ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ? ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଆମେ ଏହା ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ରାଜୁ ଏପରି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇ କହିଲା, ଆବେ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁ, ଲାଗୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଠିକ କହୁଥିଲା, ଏଠାରେ ବୋଧେ ଭୂତ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା, ନହେଲେ ସେ ଭୂତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କାହିଁକି ସେ ଫାଲତୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛୁ? କିଛି ଭୂତ ଫୁତ ନାହିଁ, କିଏ ବୋଧେ ଆମକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଏପରି କରୁଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପଳାଇବା। ରାଜୁ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଭୟଙ୍କର ଭୂତଟେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଡରୁ ନଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ପେଟର ଭୋଜନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବି? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଭୂତ ଅଛି, ଏଠାକୁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଆସନି, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଦୟାକରି ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ତାପରେ ଭୂତକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, ନହେଲେ ଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଆମ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆରେ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ନୁହଁ, ସଞ୍ଜୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ତା ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛ। ତା ଭକ୍ତି ଆଜି ମତେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସାନ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜି ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା ନ ମାନିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ।
ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ